Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Ang ganda ng cake mo. Like your cake? Boy, Oo, number 4 ang cake mo. Picture, picture, picture. Picture, picture. Picture. Aris, birthday na cake. Birthday na cake. Yay! Like this cake? Tabi muna natin sa freezer ha. Tabi muna natin sa freezer. Mamaya natin kunin yung cake ha. Freezer. Yan. Mamaya kakain ka ng cake pagkatapos kumain ng spaghetti ha. Give him pork, please. Or Give him give her. beans? Give her a cheese. Cheese? Joby, naghugas ka ba ng kamay mo? Very. Ah, cheese. Ari, kaya na cheese. Cheeseburger. Abing hipon. Ah! Jela, jela. Ah, jela, jela, jela. Tapang din. Jale, jale, jale. Jala, 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 jala. Jala, 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 jala. Jale, 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 jale. Jala, Pa jala. na. Ha? Timpla pa. Pahingi ako dyan, matimpla muna. Meron mo pa yan? Wow. Good ka. Ay, anak mo. Meron doon juice ah. Oh, okay, mamaya. Juice na lang? Hindi ako din mga isang lagay. Yan po! Careful naman, nagdagan naman yung pinakain. Higit na lupya. Kaya na siyang Siyang kay Mingay.